Welcome, everyone. Bienvenidos todos. Today is July 22nd, 2018. Hoy es julio 22 del año 2018 And this is the Global Village Tour. Este es el Global Village Tour. Truly, humanity is but a village. Verdaderamente la humanidad es un pueblo. And eventually, one day soon, Y eventualmente un día muy pronto, individuals will realize los individuos van a darse cuenta that all is truly one village. que todo es verdaderamente un solo pueblo. Humanity is still at a point in their understanding La humanidad está hasta cierto punto en su comprensión, wondering whether there is any life beyond themselves. preguntándose si habrá más vida más que ellos mismos. And when they do at last awaken Y cuando ellos despierten finalmente to the understanding that their civilization is amongst trillions, a la comprensión de que su civilización es solo una entre millones, they will understand more greatly their responsibility. ellos comprenderán más grandemente su responsabilidad. For those of you who are joining us, I am Michael of this Nebadon universe. Para aquellos de ustedes que están reunidos con nosotros ahora, yo soy Michael de Nebadon, de este universo. And I've been here for 30 some odd years. Yo he estado aquí en la Tierra por más de 30 años. In the last 3 years, I've made myself more publicly viewable. En los últimos años yo me he hecho más visto públicamente, Always at the beginning of a new 2,000-year cycle, siempre al principio de un ciclo de 2000 años, a civilization must begin to raise itself into the next level. una civilización debe empezar a elevarse hacia los siguientes niveles. And so I've come with a religious revelation, you might say, So yo vengo con una revelación religiosa, ustedes dirían, personal, intimate relationship with a personal God. una relación personal e íntima con un Dios personal. For certainly, Porque ciertamente you who are a person tú que eres una persona and who has not brought themselves into existence y que no se ha traído hacia la existencia por sí mismos, have as your source a personal God. tiene como su fuente un Dios personal. Only by acknowledging this personal living relationship Solo aceptando y dando reconocimiento a esta relación personal, will you find yourself advancing into the universe. te encontrarás a ti mismo avanzando en el universo. The tadpole will become a frog. The baby frog. Sí, un tepocate es Renacuajo. un renacuajo se convertirá, will turn into a Michael. A frog.
En tu sapo. Ya, un renacuajo se convertirá en un sapo. Yeah. But where that evolution is generally automatic, Pero cuando esa evolución es automática, your evolutionary advancement is not automatic. tu avance evolucionario no es automático. You must choose wholeheartedly. Tú debes elegir con todo tu corazón. And if you refuse to choose, Y si tú rehusas el elegir, that's okay. eso está bien. But you will remain in a very small pond. Pero tú seguirás viviendo en una muy pequeña laguna o Muy pequeña laguna ya, una pequeña laguna. o estanque. Yes. Gracias, For Carlos. there is a much greater body of life to move into. Porque existe un cuerpo de vida aún más grandioso para moverse hacia ahí. And when you are ready, you will choose. Y cuando tú estás listo, tú vas a elegir hacerlo. Not merely choosing with your spoken word, Y no solamente elegir con tu palabra hablada, but wholeheartedly, pero con todo tu corazón, with all your body, mind, con todo tu cuerpo y mente, with all your actions and decisions, con todas tus acciones y decisiones, your purposes and priorities, tus propósitos y tus prioridades. all will eventually become eternalized. Todo eventualmente se volverán eternalizadas. And as you enter into God's agenda, Y así como tú entras hacia la agenda de Dios, you will be feeding yourself of Him. tú te estarás alimentando a ti mismo de Él. And only the life of God who lives in you Y solo la vida de Dios que vive en ti can give you that satisfaction, puede darte esa satisfacción, where your heart becomes full, donde tu corazón se vuelve lleno, where your physical form finds that it is being fed. donde tu forma física encuentra que está siendo llenada y alimentada. Only through your own indwelling life Solo a través de tu propia vida dentro de ti will you discover your grand purpose. encontrarás tu gran propósito. That purpose will give you incredible joy. Y ese propósito te dará increíble gozo. The world cannot match that level of joy. El mundo no tiene la capacidad de alcanzar ese gran gozo. Only God's life in you Solo la vida de Dios en ti, as a true religious experience como una verdadera experiencia religiosa, where you are going beyond the temporary things in your life, donde tú vas más allá de las cosas temporarias en tu vida, where you are delivering yourself completely. donde tú te estás entregando completamente. I cannot deliver you Yo no puedo entregarte a ti, unless you agree to be delivered. al menos que tú estés de acuerdo a ser llevado. How? How will you agree? ¿Cómo vas tú a estar de acuerdo con esto? Yeah. You must walk in accordance with the way God desires
you to walk. Tú debes caminar en la manera en que Dios desea que tú camines. That is evolution. Y esa es evolución. Another word for evolution is exhaustion. Otra palabra para evolución es estar exhausto o muy cansado. When you are exhausted of trying to do it your way. Cuando tú estás exhausto de hacer las cosas a tu manera. And then you cry out for direction. And then tú lloras y pides por dirección. You reach for me. Tú alcanzas hacia mí. For it is given unto me to help you. Porque se me ha dado a mí el ayudarte a ti. Not only to help you, No solo ayudarte, but I have paved the way for you to advance yourself. ya, pero yo he creado el camino para que tú puedas avanzarte a ti mismo. With my physical presence amongst you, Con mi forma física entre ustedes, you have the additional benefit tú tienes el beneficio extra of studying my words, which I have given to you through the social media. de estudiar mis palabras, las cuales yo les he dado a través de las noticias, de las noticias. Media social, Yes. social. De las noticias sociales. Yet, yet always is my spirit presence with you. Pero siempre está la presencia de mi espíritu contigo, The Comforter. el espíritu consolador. For literally, you are bathing within my spirit. Porque literalmente tú te estás bañando en mi espíritu. Like the amniotic fluid in the Como- mother's womb. Como el fluido amniótico de la madre. You are partaking of the nourishment that the Father is giving to you. Estás participando del alimento que el Padre te ha dado a ti. And as you endeavor Y así como tú te dedicas to receive of the A Father's life in a, you, rec- a recibir de la vida del Padre en ti, to allow for my guidance, para permitir por mi guía, to participate in the preparation with the Mother Spirit, para participar en la preparación con el Espíritu de la Madre, as you make that full decision, y así como tú haces esa completa decisión to even give up your lesser tendencies, de entregar completamente tus tendencias menores o bajas, then you will find the kingdom of heaven expanding in you. entonces tú encontrarás el reino del cielo expandiéndose en ti. For that kingdom is already present. Porque ese reino ya está aquí presente. You must let go and come into the kingdom. Tú tienes que soltar y entrar, venir al reino. You must let go of the heavier things. Tú tienes que soltar las cosas pesadas, The vibrations of error inside of you. las vibraciones del error dentro de ti. That will allow the Father's presence to take up his residence in you.
Eso permitirá que la presencia del Padre tome residencia en ti. Let's do some breathing together Vamos a hacer unas respiraciones juntos so that you can have your own experience of the divinity which lives in you. para que ustedes puedan tener su propia experiencia de la divinidad que vive dentro de ustedes. How's that volume, Hipólito? It sounds good. Okay. For your prayers must be centered upon one ideal. Porque sus oraciones deben centradas en un solo ideal. Giving yourself each day to the infinite life within you. Darte tú mismo a la vida de Dios en ti. So pray with that intent. So oren con ese intento. You say with me, Ustedes dicen conmigo, O my Father God, oh mi Padre Dios, living in me and above me, viviendo en mí y arriba de mí, and living as the life that I am. y viviendo como la vida que yo soy. I give you all recognition, Father. Yo te doy todo reconocimiento, Padre. All praise and adoration are yours. Toda praise y adoración es tuya. Just take a deep breath, Tomen una respiración profunda, not only from the biology of your form, no solo de la biología de su forma, but breathe so that the Father gives you of his life. pero respiren para que el Padre les dé de su vida. You say, Ustedes O dicen, my Father God, oh mi Padre Dios, I am desiring to partake of you. yo estoy deseoso de participar de ti. And I choose with all my will Yo elijo con toda mi voluntad to share this relationship with you. compartir esta relación contigo. No longer to look outside of myself, No más buscar afuera de mí mismo, for you are my authority, porque tú eres mi autoridad, the life within me that I am, la vida dentro de mí que yo soy, I am, and infinitely greater. e infinitamente más grandiosa. Hold your intention, beloveds, Sostenga su intención, amados,
to breathe in the Father's life in you. de respirar la vida de Dios en ustedes. In this way, you expand His presence Y de esta manera ustedes expanden su presencia in this giving to Him of your will. en esta oferta de dar a Él de su voluntad And receiving of Him His y immortal recibir presence. de Él su presencia. I breathe you in, my Father God. Yo te respiro dentro de mí, mi Padre Dios. I give you all power and credit. Yo te doy todo el poder y el crédito. I recognize you are the one power that is. Yo reconozco que tú eres el único poder que es. There is no other. No hay otro. You say, I of my human self have nothing. Ustedes dicen, yo de mi humano no tengo nada, Except the free will to choose you. solo la libertad, el libre albedrío de elegirte a ti. For that is the one gift that I can offer you, my God. Porque ese es el único regalo que yo puedo ofrecerte a ti, mi Dios. To adore you, and love you, El adorarte y amarte and to expand my will into your purpose. y tu expandir mi voluntad hacia tu propósito. By letting go of my ideas, Dejando ir mis ideas, realizing that I know nothing, dándome cuenta que yo no sé nada, I can do nothing. yo no puedo hacer nada. But when I am one with you, O Father God, Pero cuando yo soy uno contigo, oh Padre Dios, I open the way for you yo abro el camino para ti, to expand your perfection through me. para expandir tu perfección a través de mí. Always I have come to teach you this way, Siempre yo he venido a enseñarles este camino, not managing your life through the mind, no controlando su vida a través de la mente, but giving yourself fully to the life of the Father. pero entregándose ustedes mismos completamente a la vida del Padre. O God, my Father, Oh Dios mi Padre, expand your glory through each one that has come forth today. expande tu gloria a través de cada uno de todos los que han venido hoy. Expand your presence, my Father God. Expande tu presencia, mi Padre Dios. You can say that as well with me. Ustedes pueden decir eso también conmigo. I recognize that the part of your life, Father, lives in me. Yo reconozco que la parte de tu vida vive en mí, Padre. And I desire to expand its glory. Y yo deseo expandir tu gloria, To make way for the kingdom of heaven. de hacer espacio y camino para el reino de los cielos. For I want nothing for my own human self, Porque yo no quiero nada de mi propio ser humano, except to give myself to you. solo darme a mí, a ti, Padre.
Breathe in that life. Respiren esa vida. This is the activity of your faith and trust. Este es el acto de tu fe y tu confianza. To give yourself to the one life. De darte a ti, a la vida una. Say with me again, with full confidence. Díganlo conmigo de nuevo, con toda confianza. Oh, my Father God, who's living in me now. Oh, mi Padre Dios que está viviendo en mí ahora. Expand your perfection. Expande tu perfección. Let me feel and know you. Permíteme sentirte y conocerte. I desire to know the life that I am. Yo deseo conocer la vida que yo soy. I am. This is true service. Este es el verdadero servicio. Giving yourself to the will of heaven. Darte a ti mismo a la voluntad del cielo. Allowing the infinite intelligence Permitiendo a la inteligencia infinita to restructure your world, que reestructure tu mundo, your personal inner world, tu mundo personal dentro de ti. for the kingdom of heaven cannot expand into humanity's impurity. Porque el reino de los cielos no puede expandirse hacia la no pureza, Impurity. a la The impureza, impurity of humanity. a la impureza de la humanidad. But you, each of you, must willingly hand over Pero cada uno de ustedes, con su voluntad, deben entregar that impurity and misalignment, esa impureza y desalineación, judgments, negativity. juzgamientos y negatividad. In Salvington, I've been showing you the way to do that. En Salvington yo les he estado enseñando la manera de hacer eso. To enter into the transformative preparation De entrar hacia la forma transformativa with total accountability. con todo responsabilidad y compromiso. You say with me once again, Ustedes dicen conmigo una vez más. you go deeper now. Van más profundo ahora, Stay in that persistence, conservándose en esa persistencia, gathering your focused attention, juntando toda su atención enfocada, your faith vision. su visión de fe. Oh God, my Father, you live in me, Oh Dios mi Padre, tú vives en mí and I live in you. y yo vivo en ti. I desire that you expand your kingdom. Yo deseo que tú expandas tu reino. Raise me into that son and daughter that you have promised. Elévame hacia ese hijo e hija que tú me has prometido.
I'm willing to undergo all the changes. Yo estoy dispuesto a ir a través de todos los cambios. I tell you, beloveds, there will be changes. Yo les digo, amados, que habrán cambios. But you must have that certain character, Pero ustedes deben tener cierto carácter, that full faith and trust, esa completa fe y confianza, that absolute love of Almighty God, ese absoluto amor del gran Dios Padre. You must be driven by the motivations to be one with the Father. Debe ser manejados. I lost the last word. To be one with the Father. De ser uno con el Padre. More important is that than your little self. Más importante es eso que su pequeño yo. These are the attitudes of ascendancy. Estas son las actitudes de ascendencia. Oh, my Father God in me. Oh, mi Padre Dios en mí. Now breathe in that life. Ahora respiren esa vida. Use your faith and trust. Usen su fe y confianza. I tell you, I am one with the Father, and that life lives in you. Yo se los digo, yo soy uno con el Padre, y esa vida vive dentro de ustedes. And you are intended to become one with the Father in your way. Y tú has sido entendido a convertirte en uno con el Padre, a su manera. In the way of the Father, but retaining your uniqueness. En la manera del Padre, va reteniendo tu propia única personalidad. You will become more unique. Tú te vas a convertir, ser más único. As you enter into God's way. Mientras entras hacia la manera de Dios. Receive now of my own spirit persona. Reciban ahora de mi propia persona y mi espíritu. The spirit of truth. El espíritu de la verdad. In this way, I guide you into your recognition of truth. De esta manera yo los guío en su reconocimiento de la verdad. I renew your mind. Yo renuevo su mente. I cleanse your vision. Yo limpio su visión. I taketh your hand. Yo tomo su mano. Together I walk you into your own eternity. Juntos caminamos hacia su propia eternidad. This is a change that will not happen overnight. Este es un cambio que no tomará lugar en una noche. And so you must let go of your desire for immediate gratification. Ustedes deben soltar su necesidad por una gratificación inmediata. You must hold a longer plan in your mind. Ustedes deben sostener un plan más largo en su mente. Maybe just this lifetime. Tal vez sería esta vida. Maybe the next few lifetimes. Tal vez las próximas vidas. But with me here in our association, Pero con yo aquí en nuestra asociación, while I'm here physically and in my comforter, mientras estoy aquí físicamente y en mi espíritu consolador, you are entering into that eternity engagement. ustedes están entrando hacia ese compromiso eterno.
compromiso con la Eterno. eternidad. Con la eternidad. Receive of the Spirit of truth. Reciban del Espíritu de la verdad. I give you of my faith confidence. Yo les doy de la confianza de mi fe. At Salvington, I have been helping you understand the way. En Salvington yo les he estado ayudando a comprender la manera, The way to embody your own God life. la manera de abrazar su propia vida de Dios. Not only to embrace, to embody your own God life. Que no solo abrazar, pero también entrar en ese cuerpo. To have God expand his presence in you. De tener a Dios expander su presencia en ti, dentro de ti. For he must fill all of your field of consciousness. Porque Él debe de llenar todos los campos de su conciencia. This is the transfiguration. Esta es la transfiguración. You prepare the vessel of your mortal garment. Tú preparas el envase de tu vestimenta mortal. You prepare it for the garment of everlasting light. Tú lo preparas para la vestimenta de la vida eterna. I tell you these things many times. Yo les digo estas cosas muchas veces. But my words ride upon the eternal Son's word. Pero mi palabra va junto con la palabra del Hijo Eterno. And as you drink of that eternal word, Y mientras ustedes beben de esa palabra eterna, even as you listen to my mortal words here, aun cuando ustedes escuchan a mis palabras mortales aquí, as you read my words in the media, cuando ustedes leen mis palabras en las noticias o en, as you la media, as you open to receive of that instruction, así cuando ustedes se abren a recibir de esa instrucción, you are being impregnated with the word of the Son. ustedes están siendo impregnados por la palabra del Hijo. And the Spirit of the Mother comes to you in that further preparation. Y el Espíritu de la Madre viene a ustedes en esa preparación que lo lleva más adelante. And the administration of the planet gives you aid and guidance in all ways. Y la administración del planeta les da ayuda y guía en muchas maneras. In todas las maneras. En todas las maneras. So just receive of the Mother Spirit. Solo reciban del Espíritu de la Madre. Just now, I'm going to fill your atmosphere with her holy presence. Ahora mismo yo voy a llenar su atmósfera con su divina presencia. You say, "O Universe Mother, Oh Madre Universal, Holy Spirit, Espíritu Santo, Heavenly Host, huestes celestiales, I ask for your preparation. yo pido por su preparación. I bow down to this sacredness.
Yo me inclino hacia su divinidad. I permit this relationship to gather my strength, Yo permito que este relacionamiento junte toda mi fuerza, to cleanse my human field of all things, que limpie mi campo humano de todas las cosas. Breathe in the Holy Spirit as I feed you. Respiren el Espíritu Santo mientras yo los alimento. It matters not where you are located. No importa dónde ustedes estén localizados ahora. I am there with you. Yo estoy ahí con ustedes. Are you with me? ¿Están ustedes conmigo? Are you receiving of my comforter? ¿Están recibiendo de mi Espíritu Consolador? Are you openly inviting the Mother Spirit? ¿Están ustedes abiertamente invitando al Espíritu de la Madre? Are you loyal unto the Father's life? ¿Son ustedes leales hacia la vida del Padre? Therein is your demonstration. Ahí está su demostración. You must bring yourself to the altar. Ustedes deben llevarse a sí mismos hacia el altar. Not the altar of some decadent building with statues, No el altar de algún lugar decadente con estatuas, but the living altar of the Father in you. pero el altar viviente del Padre dentro de ustedes. The altar of our relationship. El altar de nuestro relacionamiento. The altar of your giving yourself to the Mother Spirit. Del altar de darse ustedes mismos hacia el Espíritu de la Madre, el Espíritu Santo. The living altar El altar viviente is the circuitry of God. es el circuito de Dios. The living energy of His grace and intelligence. La energía viviente de su gracia y su inteligencia. No longer do I want you searching outside of your own intimate relationship. No más, yo quiero que ustedes busquen afuera de su propia relación, sí, dentro de ustedes. Yeah. No longer do I want you using your intellect to manage your life. No más, yo quiero que ustedes usen su intelecto para manejar su vida. But I want you to practice giving yourself to the life of God. Yo quiero que practiquen darse ustedes mismos a la vida de Dios. That is the highest use of your mind and will. Ese es el uso más alto de su mente y su voluntad. To enter that realization. Del entrar hacia esa realización.
as you approach your life in this way, Así como ustedes se acercan a su vida en esta manera, your priorities will be raised into God's priority. sus prioridades serán elevadas hacia las prioridades de Dios. Your life will become simple. Su vida se volverá simple. Your power within the life of God will grow. Su poder dentro de la vida de Dios crecerá. You will be finding that you've found your way. Ustedes van a encontrar que han encontrado su camino. Your outer surroundings will adjust itself. Su medio ambiente se reajustará a sí mismo. For the outer is a reflection of what's inside of you. Porque el afuera es una reflexión de lo que está adentro de ustedes. That is how my administration has designed things for you. Así es como mi administración ha diseñado todo para ustedes. So that you can begin to understand your creative nature. Para que ustedes puedan comenzar a comprender su naturaleza creativa. The powers of your thought and feeling. El poder de sus pensamientos y sentimientos. You're developing urges and impulses for your own divinity. Sus deseos o impulsos, el For your crecimiento own divinity. para su propia divinidad, To walk with your own godhood. para caminar con su propia divinidad. You must learn to desire God more than you desire yourself. Ustedes deben aprender a que ustedes desean más a Dios que a ustedes mismos. In this way, you are able to give up your subjective ideas. De esta manera ustedes pueden entregar sus ideas subjetivas. Then you will allow the objectivity of God's kingdom to expand. Entonces permitirán la objetividad del kingdom, el reino de los cielos, que se expanda. Oh, my Father God, Oh, mi Padre Dios, I love you with all my heart and mind, yo te amo con todo mi corazón y mente. all my soul and body. Oh, mi alma y cuerpo. And I am using my will to come closer to you. Y yo estoy usando mi voluntad para venir más cerca de ti, To your altar, a tu altar, that I can be transformed into your conception.
para que yo pueda ser transformado en tu concepción, the Immaculate Conception, la Inmaculada Concepción. pure, unconditional love, Puro amor incondicional, absolute obedience, absoluta obediencia. that obedience which some of you resist Esa obediencia a la cual alguno de ustedes resiste will actually give you more happiness than everything. les daría más felicidad que cualquier otra cosa. So you learn to be obedient to that higher identity. So aprenden a ser obedientes a esa presencia mayor, superior. You're not being specific enough. You're changing my words, Hipólito. Okay, I'm sorry. What was the last word? I'm sorry. Learning to become obedient to that God identity. Aprendiendo a ser obedientes a esa identidad de Dios. De Dios. De Yes, Dios. De Dios. You're still changing my words. You got to bring your focus, Hipólito, more. Yes. Please. Yes. Yes. Obedience to your own godhood. Obediencia a tu propia vida de Dios. Your willingness to transfigure the error that you've created. Carlos, willingness, Disposición tu disposición A transmutar o transfigurar los errores. a transmutar los errores de las vidas pasadas. Yeah. Remember, everyone, you are transforming all your lifetimes into the garment of light. Recuerden todos, si ustedes están transformando sus vidas pasadas hacia la vestimenta de la vida eterna. For those of you who have the fortitude of character, Porque aquellos de ustedes que tienen la fortaleza de carácter. la fortaleza de su carácter, the opportunity stands before you la oportunidad está enfrente de ustedes to enter eternally into God's will. para entrar eternamente hacia la voluntad de Dios. What does God's will bring you? ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que les trae la voluntad de Dios? Ever-present joy, Gozo eterno, inexplainable happiness, una felicidad inexplicable,
an alignment with the source of your own life. Un alineamiento con la fuente de su propia vida. An immortality in a higher form. Inmortalidad en una forma superior. An indestructible form. Una forma indestructiva. Unchanging. Que no cambia. Yet Incambiable. forever youthful. Para siempre joven. You can eat all the pasta you want and you won't get fat. Pueden comer toda la pasta que ustedes quieran y no se engordarán. Can you do that here? No. ¿Pueden hacer eso aquí? Many things. Muchas cosas. Much more than what's available here. Mucho más de lo que está disponible acá. Yet this is the training ground for your next step. Pero este es el lugar de entrenamiento para el siguiente paso. This is a place where you've been learning. Este es el lugar donde ustedes han estado aprendiendo. Now, as you come into our association, Y ahora, cuando ustedes vienen hacia nuestra asociación, your learning becomes accelerated. su aprendizaje se vuelve acelerado. Your vibration quickened. Su vibración se vuelve acelerada también. Mhm. You come into that higher alignment. Ustedes vienen hacia ese alineamiento superior. You feel the joy of aligning with God's purpose. Ustedes sienten el gozo de alinearse con el propósito de Dios. You will know, you will understand that you're walking in the right way. Ustedes sabrán y ustedes comprenderán que están caminando en la manera correcta. Confusion will be a thing of the past. La confusión será una cosa del pasado. Battling with your lower urges will disappear. Peleando con su naturaleza baja, eso desaparecerá. Is that not what you seek? ¿Acaso eso no es lo que ustedes buscan? The joyful stability of God. La gozosa estabilidad de Dios. Security, La seguridad, which the world cannot touch. la cual el mundo no puede tocar. It is not based upon a security of gathering, No está basada en la seguridad de juntar cosas, but instead you will become. pero en vez de eso ustedes se convertirán. You will become God's security, Se convertirán en la seguridad de Dios. His certainty, Su certeza, His stability. su estabilidad. All of those qualities are within His life. Todas esas cualidades están dentro de su vida. You, in our association, Ustedes en nuestra asociación will be dissolving your unworthiness. estarán disolviendo su desvalía, All that insecurity of the human realm toda esa inseguridad del reino humano will be dissolving, estará disolviéndose, but only as you walk within the way that I'm sharing with you. pero solo si ustedes caminan dentro del camino que yo les estoy enseñando. If you still want to do it your way, go somewhere else.
Si ustedes todavía quieren hacerlo a su manera, tienen que ir a otro lugar. You're not ready for Salvington. No están listos para Salvington. But if you have exhausted the possibilities, Pero si has exhaustado todas las posibilidades, if you are tired of doing it the human way, si estás cansado de hacerlo de la forma humana, I invite you to step forward, yo te invito a que tomes un paso adelante to understand God's way, para comprender la manera de Dios, and to deliver yourself into His holy presence. para traerte a ti mismo a su presencia suprema. Adonai, beloveds, Adonai, amados. for I tell you, the kingdom of heaven is present already. Porque yo les digo que el reino de los cielos está presente ya aquí. I come to show you how to enter into that kingdom. Yo vengo a enseñarles cómo entrar a ese reino. Blessed are you, willing to learn and grow in this way. Bendecidos son ustedes que están dispuestos a entrar y crecer de esta manera. For the kingdom of God's sovereignty you will inherit. Porque el reino de la soberanía de Dios ustedes heredarán. Adonai, my children, Adonai. Adonai, Adonai, mis niños, Adonai. Just stay with your breathing. Solo sigan con su respiración. Keep in mind that God's life is with you. Conserven dentro de su mente que la vida de Dios está dentro de ustedes. And I'm going to give each of you a chance to share your victories for the benefit of others. Yo les voy a dar la oportunidad a cada uno de ustedes de compartir sus victorias para el beneficio de los demás. Yes, thank you, Hipólito. I appreciate it. Yes. Yes. Let's just call this the victories of Salvington. Le vamos a llamar a esto las victorias de Salvington. And Hipólito, we can open it up for others to share. Ok, vamos a abrir el foro para cualquiera que quiera compartir algo. So who wants to share of the good things that are taking place for you as you enter into our Salvington? So, ¿quién quiere compartir acerca de las buenas cosas que están pasando a ustedes aquí en Salvington?
I can share. Yeah. Okay. Leslie? Yes. Okay. Hello, everyone. My name is Leslie. Hola a todos, mi nombre es Leslie. I live in Los Angeles, Yo vivo en Los Ángeles and I've been in this path with Michael. y yo he estado aquí sirviendo con Michael En este camino en este camino, yes. for 2.5 years, I guess. Dos años y medio, yo creo. When I started, Cuando yo empecé aquí, I was about to get divorced from my husband. yo estaba a punto de divorciarme de mi marido. My relationship with my father couldn't be worse. Mi relación con mi padre no podría ser peor. Your physical father. Yes, Padre físico, tu padre físico. I was full of fear, Yo estaba llena de miedo, insecurity, inseguridad, mistrust, sin confianza, doubts, dudas and pride y llena de orgullo and arrogance. A y lot. arrogancia también. Okay. In 2.5 years, Y en 2 años y medio, I have gained my relationship with my husband. yo he recibido de regreso mi relación con mi esposo. He stopped drinking. Él paró de tomar, él estaba tomando. I was able to understand Yo tuve la oportunidad de comprender that only if I look inside, que solo si yo miraba dentro de mí, recognizing all my misqualifications, reconociendo todos mis errores letting go, y dejando ir todo eso and giving myself y entregándome a mí misma more and more más y más to my God's life, a mi vida de Dios dentro de mí. I would be able Yo tendría la oportunidad to gain de recibir my true self. mi verdadero ser. So, apart from my father Y aparte de mi padre and my husband, y mi marido, I started to gain yo empecé a ganar that happiness that Michael just spoke about. esa felicidad de la cual Michael estaba hablando, That is priceless. que no tiene precio. Even my puppy agrees with that. Hasta Sorry. mi perrito está de acuerdo con eso, lo siento. It's the best thing that ever happened in my life. Es la mejor cosa que pudo pasar en mi vida. Live in a state of unconditional love Vivir en un estado de amor incondicional for myself first, por mí misma primero and then for everyone else. y de ahí por todos los demás. I thank you, Michael, Yo te doy las gracias, Michael, and Karen, y Karen también. and all my brothers and sisters here in Todos Salvador. mis hermanos y hermanas aquí en Salvador. Nothing in my life means more than be here with you. Nada en mi vida
tiene más significado que estar aquí con ustedes. I love you very much and I thank you. Los amo mucho, mucho y les doy las gracias. And the Father. Y al Padre, Thank you. gracias. Nothing is more important to me than that you are here with me. Nada es más importante para mí que el que tú estés aquí con nosotros. Dice That's Michael. the making of a good relationship. Eso es el hacer un buen relacionamiento. Dice Michael. Thank you, Michael. Good, Leslie. Thank you. Beautiful. Muy bien, Leslie, gracias. Other Hermoso. victories? ¿Otras victorias? ¿Alguien más quiere compartir? Hi, this is Inga. Hey, Inga, hola. Hi. Hola, Ingrid. Hello. Well, I've been with this group and Michael for 3 years this September. Okay, yo he estado aquí en este grupo con Michael como en septiembre van a ser 3 años. And I started out feeling very shy and inferior. Y yo empecé, dice, siendo muy vergonzosa en, what's the last word? Inferior. O inferior, sintiéndome inferior. I had little self-confidence in Yo myself. tenía muy poca confianza en mí misma, I had difficulty expressing myself. dificultad de expresarme a mí misma And I had difficulty feeling love. y yo tenía gran dificultad sintiendo amor. With everything that Michael has helped me with, Con todo lo que Michael me ha ayudado, I realized I can't hide from God. y me doy cuenta que no puedo esconderme de Dios And that the Father accepts me who I am. y que el Padre me acepta como yo soy. I began to feel accepted Empecé a sentirme aceptada and I felt genuine love in the first time. y empecé a sentir amor genuino por primera vez. It's definitely worth going through this process. Definitivamente vale la pena ir a través de este proceso, Even though sometimes it can be very difficult. aunque algunas veces puede ser muy difícil. But when you reach the end of that, Pero cuando tú llegas al final de eso, it's so worth it. vale la pena. Everything changes. Todo cambia, Everything. todo, todo. Thank you, Michael. Gracias. Yeah, you're welcome, Inga. You're De welcome. nada, Inga. Good. You're progressing in the right way. Bien, dice, tú estás progresando en la manera correcta, Inga. Yeah. Thank you. Yeah. You're welcome. Others who want to share their victories? ¿Otros que quieren compartir sus victorias? Hola. Hola, ¿tu nombre? Mi nombre es Manuel Medrano y vivo en Venezuela. Soy Manuel Medrano y vivo en Venezuela. Yes. Tengo 18 meses recibiendo la luz de Salvington. I've been receiving the life de Salvington for 18 months. Lo que me ha permitido retomar mi senda espiritual And what has allowed me to recover my my way, my spiritual way. Siento que en el medio del ruido del mundo, I feel that when I am in the middle of the noise of the world, y especialmente el de mi país, especially in my country, he conseguido confianza, paz y amor. I was able to gain confidence, peace, and love.
y sé que soy más consciente de la vida de Dios en mí. And I know that I am more conscious of the life of God in me. Y eso gracias a la presencia de mi Padre aquí en la tierra. And that is thanks to the presence of my Father here on earth. Gracias, Padre, por estar aquí. Thank you, Father, for being here. Beautiful, Manuel. Beautiful. Hermoso. Paula. Paula, okay, hola, Paula. Hola, hola. Hola, señorita. Gracias. Yo, sí, señorita. Yo soy Paula Sutil. I am Paula Sutil. Soy de Venezuela, resido en República Dominicana. I am from Venezuela and I live in República Dominicana. Bueno, hoy es un día muy feliz. Es día 22. Today is a very happy day. Today is the 22nd. Tengo 2 años con Micael, que recibí su invitación. I've been with Michael for 2 years that I received his invitation. Y a través de esto And through this y su sagrada intrusión, and his divine instruction, he recibido muchos cambios en mi vida. I have received many changes in my life. Siento más deseo de seguir en este camino. I feel more desire to be in this way, in this road. Michael me ha enseñado la verdad y enseñar el camino para Michael has taught me the truth and the way para encontrar a Dios dentro de mí. to find God within me. Porque al principio lo he buscado, pero no encontraba la forma. Because in the beginning I was looking and searching, but I couldn't find a way. Y en Salvington, Michael nos da la fórmula y nos enseña el camino. In Salvington, Michael gives us the formula and show us the way para encontrar a nuestro Padre to find our Father que vive en mí that lives in me y está en mí and is within me. y constantemente está fluyendo su vida. Constantly is flowing his life through me. Y esta experiencia la tengo a través de mi Padre. This experience I have it through my Father. Michael, que nos enseña who is teaching us the way, el camino de la verdad y de la vida de Dios en mí. the way of the truth in me. Y me siento muy feliz en este día que recordé el momento en que mi padre me llamó. And I feel very happy in this day that my father called me. Y hoy cumplo 2 años con él. And today I've been here for 2 years. Y con todos mis hermanos con los cuales he compartido. And with all my brothers and sisters with whom I have shared. Y mi mayor deseo y mi mayor ilusión es seguir este camino hasta el final. My biggest wish and desire is to continue this way. Y estoy abierta con todo mi corazón, mi mente. I am open with all my heart and mind a seguir tomada de la mano de mis padres, Micael. Okay. To take Michael's hand. Gracias. Gracias, Padre. Thank you, Father. Gracias, Madre Divina, que con tus sagradas virtudes me estás conduciendo. Thank you, Holy Mother, because with your grace, you are guiding me. Gracias, gracias. Thank you. Oh, beautiful, Paula. Beautiful. Thank you. Hermosa, Paula. Gracias. Compartiendo tus victorias. Yes.
Sharing your victories. Yes. Buenas tardes. Good afternoon. ¿Tu nombre? Mi nombre es Augusto Pimpli López, soy de Panamá. Okay, so mi nombre es Augusto Pimpli Lopez and I am from Panama. El 18 de agosto fue la primera vez The 18th of August was the first time del año 2015 of the year 2015 No? que por primera vez escuché hablar de Micael. that for the first time I heard someone speak about Michael. Y estaba muy curioso And I was very curious de saber qué realmente era lo que el señor Micael podía enseñar porque no conocía de él. very curious about what this Mr. Michael would teach me because I didn't know anything about him. Y yo pensaba que yo sabía todo en la vida y conocía todo en la vida. And I thought that I knew everything in life and that yo conocía todo en mi vida. Everything, I knew everything. Y qué equivocado estaba. And I was very wrong. Venir a Salmiton Coming to Salvington me ha dado la oportunidad de aprender, is giving me the opportunity to learn, de ser un estudiante, to be a student, de permitir to allow que realmente esa parte de Dios que habita en nosotros that part of God that lives within me, que empiece a tomar parte de mi vida. to start to take part of my life. Yo miro hacia atrás a esos días I see behind me to those days, y tenía una vida muy difícil. and I had a life very difficult life. Tenía problemas conmigo mismo, I had con otras problems personas. with myself and other people. Buscaba excusas, pretextos I was looking for excuses and pretexts para culpar a otros siempre. to blame others always. Pero Salvington me ha enseñado But Salvador has shown me Taught me. que todo aquel, me ha enseñado, que todo aquel reflejo that all those reflexes están en mí. are within me. All the reflections. Todas las reflexiones. Mhm. Now, ahora con todas estas cosas que pasan en mi vida, Now, with all these things that are happening in my life, I have trust. Yo tengo confianza yes, I have trust, I have confianza, sí. que todo es parte de un plan. That all is part of a plan. Salvington me ha devuelto Salvador has given me back el amor que está dentro the love that is within, y le ha devuelto a las personas que están a mi alrededor and has given back also to the people who are all around me una nueva persona.
a new person. Una persona que tiene capacidad. A person has capacity. No, a person, given a new person, this person have the capacity to love. That's something that I don't have before. Una persona que tiene capacidad de amar. Capacity that I didn't have before. Capacidad que That no he didn't tenía. have before. Yes. Yes, that I don't have before. I was selfish with everybody. Yo era egoísta con todo el mundo. Including myself. Incluyéndome a mí mismo. So I want to thank Salvington and Michael. Yo quiero dar las gracias a Salvington y a Michael. And every person that is part of the Salvington students and all the help that Michael received. Y a toda persona que es parte de Salvington y a toda la ayuda que Michael recibe. Because they share in that experience. Que ellos comparten en esta experiencia. The God love. El amor de Dios. Thank you. Thank you very much. Gracias. Muchas gracias. Yes, thank you, Augusto. Thank you, Pimpley. Both of you. Thank you, Augusto. Thank you, Pimpley. Yeah. Good. Who else wants to tell us of your victories? ¿Quién más quiere decirnos de sus victorias? I want you to feel yourself amplifying the good things. Yo quiero que se sientan dentro de ustedes amplificando las cosas buenas. Yes, many of you have been working hard through a lot of hard places in you. Bien, muchos de ustedes han estado trabajando duro, dice, en muchos lugares muy duros dentro de ustedes. And so today it's a good day to allow your victory to shine. Y hoy es un buen día de permitir, dice, que su victoria brille. Iván. Okay, ya se fue Iván. Hola, Iván. Hola, hola. Iván, hola. Sí. Iván de Panamá. Iván de Panamá. Hernández, sí, desde Panamá, yes. Gracias. Yes. Sí, tengo algunos ¿Escucharnos? años de conocer a Micael. Ha sido... Hipólito, did you need a break? We get someone else? You getting tired? I'm still okay, Michael. I can wait a little more. Okay. Ok, gracias, Hipólito. Yo tengo algunos años de conocer a Micael. Y para mí ha sido algo maravilloso encontrarlo y encontrar a Salvington. Hipólito? Hipólito, Yes. ¿vas a traducir? Did you want to translate? Yes, I'm waiting for Iván. ¿No me escuchas? Oh, you maybe you're not hearing your equipment. I don't hear Iván, no. Okay, yes, he's been talking. Oh, really? Because I can't hear anything. Okay. Hipólito, ¿no me escuchas? No, él no puede. Okay, I think my computer froze, Michael. You want to just take maybe okay. Carlos take over until I fix this? Yes. Okay, yes. Thank you, Hipólito. Come back. Okay. Come back to No us. problem. All right. Where's that Carlos guy in Paraguay? Yeah. Carlos. Okay, señor. Hola, Carlos. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Carlos. Sí, te escucho.
Ok. Sí, gracias. Sí, ok, dije, creo que todos me escucharon, excepto los que no hablan español. Ujú. Mi alegría Carlos? de... Carlos? Yes. Ivan was telling that he is with Michael for some years, and he is very happy to share, to be in Salvington and to be with Michael. Yeah. Ok. em, hay una victoria muy maravillosa para mí en este There is momento. very wonderful. Carlos? Yes. Carlos? That's your noise. Whatever you're doing, Hello. just be aware of your movement. Okay. Yeah. Okay. There is a victory which is wonderful for me, Ivan says, Okay. In this moment, en este momento. yes. Es, es haber aprendido con Micael en Salvington It's just to have, having learned with Michael in Salvington, y es no solo haberlo aprendido, ha llegado el momento de sentirlo y vivirlo. it's not only having learned, but he's saying that the moment have arrived to be able to feel and to sentirlo y Vivirlo. to be able to feel and to live it. Mhm. Y es la adoración a mi Padre Dios. And is to the worship to my Father God. Porque antes de llegar a Salvington con Micael, Because yo before I arrived to Salvington with Michael, por otros caminos sabía de Dios. through different roads or paths, I knew about God. Y yo decía que lo amaba y decía que creía en él. And I used to say that I love him, and I also said that I believe in him, Pero nunca lo adoré. but I never worship him. Aprendí, reconocí y tengo la certeza I hoy have learned and I recognize and I have the certainty de que Dios vive dentro de mí. that God lives within myself, Y que es el único creador de la vida. that is the only creator of life. Y en el momento de la adoración y en este momento como lo estoy sintiendo, And at the moment I worship him, and in this moment, as I can feel him, mi cuerpo vibra, mis pelos se mueven, se levantan al sentir su vida y su presencia. my body vibrates, and all my hairs also vibrates to be able to feel his presence. Y lo digo con mucha sinceridad y con mucho amor. And I am saying that with all sincerity and a lot of love. Y para mí es mi victoria más grande, es poder llegar a este momento donde estoy cada día creciendo más y creciendo más, conociéndolo a Él. And for me, this is my great victory, in which every day I am able to grow more and able to know himself more. Le doy gracias a Micael y gracias a Salvington por haber traído a mí esta enseñanza, pero para que yo la aprenda a través del propio Dios que vive en mí. I am very grateful
to Michael and to Salvington, to who brought me this experience to know that I have know about my God, that He lives in myself. Ujú. Gracias a todos. Gracias, Micael. Gracias. Thanks to all, and thanks, Michael. Yeah, you're welcome, Ivan. Good, beautiful, Thank you. very powerful. Hermoso y poderoso. For any true religious pathway, Por cualquier tipo de camino religioso, must open you to know yourself and to know the God force of your life. porque te debe permitir abrirte a ti y conocer la vida de Dios en ti. So I'm very happy to hear that you are progressing in that way. Yo estoy muy contento Porque está progresando en este sentido. because you are progressing in this way. Yeah, Yes, thank you. perfecto. Gracias, Iván. Gracias. Hola, soy Alicia. Hello, I am Hola. Alicia. Hola, Alicia. Yo soy de Panamá y vivo en República Dominicana. I am from Panama and I live in Dominican Republic. Tengo, al igual que Iván, un poco más de 5 años siguiendo a Micael, leyendo, aprendiendo con él. I am the same as Ivan, nearly 5 years to be learning with Michael. Y quiero compartir con ustedes una victoria muy, muy reciente. And I want to share with you a very recent victory. Yo antes, digamos, tenía muchas ideas, muchos conceptos religiosos, familiares. I find by myself, I get a lot of ideas about family and religious concepts. Tenía, como dijo Inga, estos sentimientos de inferioridad. And I had, as Inga said, these feelings of inferiority. Especialmente con mi familia. Especially with my family. Y a medida de los años, con paciencia, porque se ha requerido mucha paciencia. And through the years, with a lot of patience, because it requires quite a lot of patience. Y la ayuda definitiva de la vestimenta de la comprensión. And the definite help of the vestment of comprehension. He ido, como quien dice, limpiando mi campo y comprendiendo cosas. I was cleaning my field and understanding a lot of things. Solo que todavía yo no me atrevía. And I just didn't have the courage A presentar esta nueva persona delante de mi familia. to introduce this new persona before my family. Y ayer viví la experiencia. And yesterday I lived the experience de que una de las personas con las que yo más me había sentido afectada. And one with the person which I felt very affected to. En el sentido familiar y profesional inclusive. In the familiar and professional aspect. Me buscó y hablamos con total honestidad. He or she searched to me, and we were be able to talk with complete and full honesty. Aplicando lo que he aprendido aquí en Salvington. Applying what I have learned here in Salvington. Reconociendo esa vida de Dios que yo soy.
recognizing this life of God that I am, y esa vida de Dios que es mi familia. and that life of God which is my family. Y pude ver cómo Dios, o sea, esto, cómo me ha sanado que yo hablé con esta persona de una forma tan maravillosa, una comunicación tan hermosa. I could be aware how I was healed, and I could be able to talk with that person in a very wonderful way, No siendo quien yo no soy, sino quien yo soy. and not being who I am not. I am not, sino instead I am who I am. Y para mí eso ha sido una gran victoria porque sé que hablar con esta persona es como hablar con toda la familia. And for me, that situation With this was person. a great victory because I know that talking to that person is like talking with the whole family. Y lo más maravilloso es haber sentir, vivir y vibrar. And the most wonderful thing is just being able to feel it, to recognize and to vibrate. Que eso que vibra dentro de mí es Dios y que absolutamente todo es Dios. And that which vibrates inside me is God, and also everything is God, Incluyendo el dinero. including the money. Yes. Y de pronto, yo sé. Yes, perfecto. Estoy riendo porque tengo mucho feliz para oír eso. Actually, he's Es más very grande, happy. es maravilloso porque estoy viendo cómo se abre, cómo yo me estoy abriendo, porque he comprendido que esa opulencia de Dios, todo eso de Dios está dentro de mí y que era yo la que no lo veía. And Alicia is very happy because she is realizing that the opulence of God is inside her, and she recognizes that she was not open to that opulence. Carlos, just translate. Don't say she. Just translate what she's saying. Okay. Make it easy. Yes. Okay. Más fácil. Sí, entonces estoy muy feliz por eso, porque es una victoria muy reciente, ¿no? Muy maravillosa. I am very happy for that, and it's just because it's a very recent victory. It's wonderful. Y no paro de ver en mi corazón la casa en la que voy a vivir y no paro de sentir amor por esa casa. And I cannot stop to see the house in which I will live with my heart. And I know that I am going to live in that house. And also I love that house. Yeah. Esa es mi victoria. Yes, that it is in alignment with the Father that you live well. Y eso es en la alineación con el Padre de que tú vives bien. Thank you. Gracias por todo, Micael. Yes, you're welcome. Thanks for everything, Michael. Wow, Alicia. Fantastic. Fantástico. Yeah. Well, Karen, if Alicia, she lives in a better house than ours, then we have to move in with her. Yes. Karen, Alicia va a vivir en una casa mejor que la nuestra, así que vamos a tener que mudarnos con ella. Yeah. Beautiful, Alicia. Beautiful. Hermosa, Alicia. Other sharings. Otros compartires. Hola, Maite. Hola, Maite.
Mike. Yes. Mm. Buenas tardes. Yo soy de México, vivo en Panamá. I am from Mexico and I live in Panama. Tengo un poco más de 2 años de estar en Salvington. I am almost more than 2 years to be in Salvington. Con la guía de Micael. With How long are you with me? 2, 3 years almost. ¿Cómo? Casi 3 años. Está conmigo. Sí, casi 3 años. Sí. Wow. I must be getting older. Estoy volviendo viejo, dice Miguel. No, la vieja soy yo. I am. Yeah. Desde que inicié con Micael y en Salvington, Since I begin with Michael in Salvington, la tarea más fuerte fue aceptar mi ansiedad y el daño que me estaba provocando. the hardest work just was to accept that I am very anxious. I was very anxious, and besides that, about the hurt I was provoking in myself. Mi mente todo el día estaba trabajando, todo el día estaba creando, no tenía descanso. My mind was always working and always creating. It was not having rest. Prácticamente no tenía horas de sueño. Practically, I didn't have. I couldn't rest, in the night. Eso me afectó en mi salud. And this situation affects in my health. Y en muchos otros aspectos de mi vida. And also in many aspects of my life. A través de la guía con Micael, And through the guidance with Michael, yo logré comprender que esa ansiedad me estaba llevando cada vez más afuera. I was able to understand that anxiety takes me each time more in the outer. No me permitía enfocarme en lo importante de mi camino, de mi vida diaria. I was not able to focus in which was important from my everyday life. Yo necesitaba con urgencia tener equilibrio, pero tenía que calmar mi mente para poder encontrarlo. I needed with urgency to reach to a balance, but I had to calm my mind to be able to find it. Ya llegaba a un punto muy fuerte de problemas de vértigo por la ansiedad. I was reaching a very hard point, which I feel very dizzy because of the anxiety. Hasta un punto en el que ya no lograba funcionar para mí misma. And I reached to a point in which I am not able to function to myself. Y estaba poniendo en riesgo mi propio sostenimiento, mi autonomía. And I was putting under risk my own autonomy. Y hoy realmente me siento muy, muy feliz, muy contenta. And today I feel really very happy. Y con una felicidad real, no una felicidad pasajera. And with a real happiness, not with a ephemeral happiness. Tengo momentos en que todavía observo todo lo que yo fui creando en los años pasados. I have moments in which I still observe what I have been creating during the past years.
a los que yo llamo momentos de colapso, como he estado estos últimos 15 días. And I was able to call them the momentums of collapsing that I was in the last 15 days. Como el darme cuenta, me enojo por darme cuenta de cómo fui creando tantas cosas que me perjudicaban a mí. And I was, very angry because I realized that I was creating very, very much things which where they were not good for me, for myself. Y me enojo por sentir que entregué incluso muchas veces mi poder a todo lo que fue mi entorno. And I am very angry because I gave up the power to my environment. Pero he aprendido con Micael a perdonarme cada vez que viene a mí todas esas circunstancias que yo misma fui creando. And I have learned with Michael just to be able to forgive myself due to these circumstances that I was creating. Eso me ha ayudado a lograr ir dejando mi pasado sin tanto dolor, ir sanando ese dolor al recordar mi pasado. And that helped me to heal my past and the pain when I was able to remember the past. Fue como haber encontrado la clave o la llave de un gran tesoro, el poder darme cuenta que tenía que perdonarme. And it was like I could find the key forgive myself. Y cada día es en lo que me enfoco, en que cada momento que recuerdo y que lo recordaba con dolor, veo que hay algo que tengo que perdonar. And each time I remember some situation with pain, I recognize that I have something to forgive. Y no tengo más que agradecer a Micael y a Salvington por mostrarme esta hermosa herramienta que es el perdón, un hermoso sentimiento. And I'm not, I don't have, I have to be grateful to Michael because he showed me this beautiful instrument, which is the forgiveness. Gracias, Micael. Me perdono un poquito más cada día. Thank Michael because I forgive myself each day a little bit more. Yes, beautiful. Te amo y los amo a todos. I love you and I love you all. Thank you, Maite. Thank you, honey. Gracias. Yeah. Yeah, forgiveness is a very real power. El perdón es un poder muy verdadero. And you just have to understand how God works so that you can receive his forgiveness. Y ustedes tienen que comprender cómo Dios trabaja de manera que ustedes puedan recibir el perdón de Dios. You already have the life of the Father in you, as you. Ustedes tienen, desde luego que tienen la vida del de Dios en ustedes y como ustedes. Yes. And what I'm showing you is how to use all of these gifts that you've been given. Yo les muestro cómo deben usar estos regalos que les fueron otorgados. Imagine a little girl. She wakes up on Christmas morning and she starts unwrapping her presents. Imaginen a una pequeña niña que se despierta en la Navidad y comienza a abrir sus regalos. And she's been given all these toys, gifts. Ya, le fueron dados todos estos juguetes. They're unwrapped. They're sitting on the floor. Y ella está sentada en el piso
descubriéndolos todos, abriendo los paquetes. But they don't come with instructions. Pero no vienen con instrucciones esos juguetes. She appreciates the gifts. Ella aprecia los regalos. But she can't figure out how to enjoy them. Pero ella no sabe cómo gozar de ellos, cómo usarlos. She becomes frustrated and upset. Y ella se vuelve frustrada y obsesionada. She looks at her dad. Ella le mira a su padre. She's starting to cry. Papa, help me understand how to use my gift. Y ella comienza a llorar, le dice, papá, ayúdame a entender, a usar estos regalos. Maybe he has opinions about the instructions. Y quizá él tiene opiniones acerca de las instrucciones. Well, Santa Claus, he delivered the gifts. Maybe they work like this, but he doesn't know. Y da los regalos, a lo mejor trabajan así, funcionan así. Santa Claus, he delivered the gift. Santa Claus dio los regalos, entregó los regalos. But her father can't explain to her. He only has opinions about how to use the gifts that are given to her. Pero el padre tiene solamente opiniones acerca de los regalos que le fueron entregados a ella. And those ideas, they're not correct. Y esas ideas no son las correctas. She loves the gift. Ella ama los regalos. Yes. But she's frustrated. She can't make use of it. Y ella está frustrada porque no puede usarlos. So how beautiful to begin to understand how to use what you've been given. Y qué maravilloso es comenzar a entender cómo usar lo que se te ha donado, regalado, otorgado. Yes, you already have the mind and the will. Ustedes tienen ya la mente y la voluntad. Gifts of the third center and source. Los regalos de la tercera fuente y centro. You already have your personhood and personality. Ustedes tienen también su persona y su personalidad. Gifts of the first center and source. De los regalos de la primera fuente y centro. You already have the life principle inside of you, the life of God. Ustedes tienen los principios de la vida dentro de vuestro, la vida de Dios. That small portion is enough to take you into eternity. Esa pequeña porción es suficiente para que los lleve a la eternidad. You don't have to look anywhere else. No tienen que mirar a ningún otro lugar. That life gift is from the first center and source. Ese regalo de la vida es desde la primera fuente y centro. Then you have someone, he comes and he holds your hand and he surrounds you and guides you. Entonces uno tiene a alguien que viene y los rodea y les toma la mano. And that great privilege I've been given. Y eso, Michael, sorry, I just forget that. I didn't understand. That great privilege, yeah. Ese es un gran privilegio que les ha sido dado. And there's no greater joy for me than that we share in that arrangement. Y no hay mayor gozo para mí que nosotros podamos compartir ese arreglo, ese compromiso, ese convenio. Yeah. Hermoso. Your own physical body is a gift. Vuestro propio cuerpo físico es un regalo. It was brought forth through the power of God's light, luz. Él fue ir hacia adelante a través del regalo del Padre. How to use that form. ¿Cómo usar esa forma?
What a beautiful thing when you understand. Qué maravilloso asunto o cosa cuando ustedes pueden entender eso. Then you have the gifts that you've given yourself. ¿No? Y después ustedes tienen el regalo que ustedes se dan a sí mismos, That you gave yourself, right, Carlos? Yeah. que ustedes se han dado a sí mismos. Those are your qualified momentums. Y esos son vuestros momentos calificados. The beautiful, good, and true things. Las maravillosas, buenas y verdaderas cosas That you have built up over your lifetimes. que ustedes han construido a través de todas vuestras vidas. Yeah. And what we do at Salvington is bring all of that together. Y lo que hacemos acá en Salvington es traer todas esas cosas juntas. It's like Salvington delivers to you. ¿Perdón? The ministry, my ministry of Salvington. Mi ministerio de Ministerio de Salvington. Salvington. Yes. ¿Cómo se dice? Delivers, llegar a ustedes? No. Si les entrega, les llega a ustedes. Brings to you. Entrega, right. Servicio de entrega. All the instructions for the gifts that you have been given. Todas las instrucciones de los regalos que a ustedes les fueron dados. Think of the joy that little girl feels on Christmas morning when she understands how to use her gifts. Piensen en el gozo que esa niña tenía cuando recibió los regalos de Navidad. Yes. That's the Christ, the morning of the Christ. Ese es el Cristo, esa es la mañana del Cristo. When your own Christ emerges. Cuando vuestro propio Cristo emerge. You know how to apply the instructions of your own Christ intelligence. Y ustedes saben cómo aplicar las instrucciones de vuestra propia inteligencia crística. And you start to see that you're advancing. Y ustedes pueden ver que están avanzando. Beautiful. Hermoso. So was that Mikas who wanted to go next? Did I understand correctly? Mikas? Miki, ¿tú quieres pasar? No. Okay, who else would like to share? ¿Quién más querría compartir? Yeah. I'd like to share a few things. Hipólito. Okay. Hipólito. Hipólito. Okay. Hola, mi nombre es Hipólito y soy de Guatemala, vivo en los Estados Unidos. My name is Hipólito. I am from Guatemala and I live in the States. And tengo aproximadamente casi 3 años con Michael. I have approximately almost 3 years with Michael. Yes, and okay, so desde el principio, cuando yo era un niño. Since I was a child, from the beginning. Yes, I always felt great, well, in English, I guess. I always felt great love for God. Yo siempre tenía un gran amor por Dios. Yes, but I had no understanding. Pero no tenía entendimiento. Yes, and yeah, my family, they were all Catholics, and so I followed in that religion. Mi familia era toda católica y yo seguí en esa religión. Yes, but soon I learned that I didn't like the Catholic religion because I thought it was superficial. No me gustaba la religión católica porque yo pensaba que era superficial. Y no sentía ninguna didn't feel any satisfaction being in there. Y no sentía ninguna satisfacción estando ahí. Yeah, so I left religion for many years. Entonces dejé la religión por muchos años.
Yes. And in the year of 2012, Y el año 2012, and I felt an awakening in me. y él sintió un despertar dentro suyo. Mhm. And so I felt this great love, all within me and all around me, and I just didn't know what to make of it. Yo sentí ese gran amor dentro mío y alrededor mío y no sabía qué hacer con eso. Yes, and I start to, to see the injustice of the world and all those things. Comencé a mirar las injusticias del mundo y todas esas cosas. And empecé a sentir un gran impulso. I feel a big impulse to try to change the world. Y sentí un gran impulso tratando de cambiar el mundo. Yes. And I really was, kind of lost in my own world. Pero I didn't catch that one. I felt lost in my own world. I got lost. Me sentía perdido con mis propias palabras. Right. And it wasn't until I found Michael. Y no fue hasta que le encontré a Michael. Que yo empecé a conocer y a comprender un poco todo lo que yo estaba sintiendo. I started to understand and to be able to comprehend what I was doing. Yes, and it is something really beautiful, to find Michael and to find Salvington, because it really has changed my life. Y fue muy hermoso encontrar a Salvington y a Michael porque realmente eso cambió mi vida. Yeah, and that pointed me in the right direction. Y que me apunta a la dirección correcta. Right. I have started to know myself a little more, and I'm starting to understand. Yo comencé a comprender un poco más de mí mismo y también a entender. Right. That all the circumstances that are outside me in my life. Y todas las circunstancias que se están fuera de mí en mi vida. Están directamente relacionadas con lo que está adentro de mí. They are straight and they are in a very straight relation which is going up on inside myself. Yes. And I understand that I'm fighting, trying to change the world that is outside me. That doesn't work. Yo entiendo que estoy tratando de cambiar el mundo que está afuera de mí, está afuera, pero realmente es adentro. Yo tengo que empezar a cambiar mi mundo interno. I have started to changing my inner world. Yes. Y solo con la ayuda, only with the help of Michael, I can do this. Y solamente con la ayuda de Michael puedo hacer esto. Yes. Y I have to give myself fully. Y tengo que entregarme totalmente. Yes, and it's a beautiful thing to have Michael, that to be able to ask him, for guidance and direction. Es una maravillosa situación tenerlo a Michael para poder pedirle dirección y guía. Yes, and then apply his directions, Y luego aplicar sus enseñanzas y direcciones. Yes, and I really, I want to, invite everybody that is here today, to take this opportunity, because without Michael, I'll be lost in the world, and with him, I have my divine teacher that is really helping me. Y a mí, yo me gustaría invitarles a todos porque yo sé que sin Micael estaríamos perdidos en el mundo. Right, and yo estoy aprendiendo a conocerme a mí mismo, y sin esa ayuda, I am learning to know myself, and without his help, yes, sin esa ayuda yo estaría perdido en el mundo, y
y me tomaría tal vez, I just was get lost in the world. y me tomaría muchas vidas para mí poder aprender. And it will take me a lot of life to be able to learn. Yes, so it's a great opportunity Es una gran oportunidad. to be, able to take this opportunity now that Michael is here. Es una gran oportunidad estar en condiciones de tomar esta situación o esta oportunidad que está Michael acá. Yes, y tener ese coraje, ¿verdad? Y no tener miedo, tener coraje, venir adelante y pedir ayuda. Being able to have the courage to go, to step forward and ask for help. Exacto, and es algo muy hermoso. And it's something very beautiful. Y yo quiero realmente darle las gracias a Michael. And I wanted to Muy give agradecido Michael por esta oportunidad. the thanks and just for this opportunity. Sí, invito a todos los nuevos personas que están aquí que vengan adelante y que hagan preguntas. I invite to all the new which are here to step forward and to make questions and to ask questions. Yes. Gracias, Michael. Thank you, Michael. Thank you to Salvington and Thank you, Michael and Salvatore. the Holy Trinity, La Trinidad, Santa Trinidad. Father, and all my brothers and sisters in Salvington. Todos mis hermanos y hermanas. Thank you, Michael. Gracias, Micael. Good. You're welcome, Hipólito. Oh, thank you. Hipólito. Yes. You got it. We have time for one or two more sharings. Tenemos tiempo para compartir 2 o 3 más. Yeah. And I also want to open it up for, we do have a few new people. Y también quiero abrir, ya que parece que hay nuevas personas. If you have questions. Y los nuevos tienen preguntas que hacer. If you need a little bit of a nudge. Y si ustedes... si a little bit of a push. Si ustedes necesitan un poco de empuje. O si no, una paliza por la cola. Maybe I need one. Buenas tardes, hermanos, amado maestro Micael. Conocí. Say your name. Anselma Ávila Chávez. Anselma. Anselma, yes. Ramona's sisters. Mm-hmm. Conocí a Micael a través de mi hermana Ramona hace un poco más de un año. I knew Michael through my sister Ramona a year ago, more or less. Y a través de eso he tenido 2 purificaciones muy grandes en mi salud. And through that, I had 2 purification in my health. Quiero agradecer por sus divinas enseñanzas. I am grateful for his divine teachings. Procurando mejorar mis malas calificaciones y dejar de lado el miedo. To gain or to feel better with my misqualification as fear, miedo y qué más, Anselma. Miedo de la enfermedad que supuestamente lo siento, que va a desaparecer. I have a sort of fear about the illness I could have. Con la bendición de Dios, Padre, Madre, Hijo y las huestes celestiales.
with the blessing of the God, Father, Mother, Son, and the heavenly host. Tengo mucha fe y mucha confianza. I have a lot of faith and confidence. Mi familia ha mejorado bastante. Hay armonía. My family is better, is getting better. There is harmony in my family. Y estoy muy agradecida. And I am very grateful. Te amo, Michael. I love you, Michael. I love you. No me abandones nunca. Espero que sigas teniéndome paciencia. Please don't abandon me. I hope that you can have patience with me. Gracias, gracias. Thank you. Thank you. Yes. It's not possible for me to abandon any of you. No le voy a abandonar a ninguno de ustedes, Miguel. The spirit that I am is not going anywhere. El espíritu que I am no se va a ningún lado. It's part of the infrastructure of the Trinity. Es parte de la infraestructura de la Trinidad. Part of the circuits of God's intelligence. Es parte del circuito de la inteligencia de Dios. An extension of God the sevenfold, which reaches to creation. Y es una extensión del Dios el séptuple que alcanza a la creación. So I'm not going anywhere. Y entonces yo no me voy a ningún lugar. But in order for you to come with me, pero para que ustedes vengan conmigo, you have to allow yourself to ask and receive help. ¿Aló? You must allow yourself to ask and receive help. Ustedes tienen que permitirse preguntar y recibirán ayuda. This is the key. Esta es la llave. While I'm here like this, I would be asking me. Mientras que yo estoy aquí como esto, I didn't catch the last one, Mike. I would be asking me. Ustedes pueden preguntarme a mí. To make sure that you understand the path that you must walk. Para asegurarse de que ustedes entienden el camino o el paso por el cual están atravesando. Yes. After I'm gone from here, después que yo me vaya de acá, I'm leaving behind Salvington, my writings, all of that. Yo dejo de atrás Salvington y todas mis enseñanzas. 25 years from now. 25 años desde ahora. Or maybe tomorrow. O quizás mañana. But you will have my writings, but it's your responsibility. Ustedes van a tener mis enseñanzas, mis escritos, pero será vuestra responsabilidad. To make sure you understand my intention behind my words. Para aseguraros de que para asegurarse de que entiendan mis intenciones detrás de mis palabras. The most tragic thing you can do, la cuestión más trágica que ustedes pueden hacer, is to be starving, es tener hambre, to have a plate of food put before you, y para que puedan tener un plato lleno de comida frente a ustedes, and not to understand that it's food. Y que no entiendan que es comida. And you're starving. Y ustedes están hambrientos. Maybe you think it's everything but food. Y podría ser que ustedes piensan que es
todo menos comida. Many of you are realizing Muchos de ustedes se están dando cuenta that thought matters. que el pensamiento importa o es importante. It's not enough just to have devotion to God if you're not understanding what He is to you. No es suficiente tener devoción hacia Dios si ustedes no pueden entender cómo es en ustedes, cómo funciona eso. And how to enter that relationship. Cómo entrar a esa relación. How to use your gifts. Cómo usar vuestros regalos. This requires mental understanding. Esto requiere una comprensión mental, un entendimiento mental. Not just devotion. No solamente devoción. But devotion is certainly essential. Pero la devoción es esencial. Yeah. So we have time for one more victory sharing. Y tenemos tiempo para una victoria más, para compartir una victoria más. Hola, buenas tardes. Hola, Sergio. ¿Aló? Michael, I'm Yes, that's Sergio. Sergio was speaking. Oh. Then we take Farida. Sergio? Hola, hola, maestro. Hola, amados. ¿Cómo Hola, están? Buenas Sergio. tardes. Carlos, can you hear him? Yes, I can hear you. I can hear Michael. Okay. Yes. Me presento, soy Sergio, soy de Colombia. I am Sergio from Colombia. Llevo aproximadamente 2 años en el proceso en Salvington. I am just taking almost 2 years in the process in Salvington. Mi proceso inició pidiéndole al Padre que me revelara la verdad de quién era Él y cuál era el camino que tenía que seguir. My process began when I asked for the Father who was Him and what was the road or path I have to follow. Él escuchó pues mi petición y apareció Micael y se presentó ante mí. And he listened to my ask, and Michael appears in front of me. Durante estos 2 años he aprendido muchas cosas. During these 2 years, I have learned a lot of things. Principalmente comprendí que soy responsable o que debo ser responsable de lo que pienso, de lo que siento y de lo que creo. And mainly, I have learned that I am responsible of what I am feeling, thinking, and believing. Esto me ayudó a dejar de ser una víctima o sentirme una víctima frente a las situaciones. And it helped me a lot to stop feeling as a victim in front of these situations. Al ser responsable, entiendo que no estoy solo, que debo pedir. And being responsible, I understand that I'm not alone, that I can ask. Y tener la confianza y la fe de seguir en este proceso. And being able to have the confidence and faith to follow the process. Agradezco la oportunidad por poder estar aquí. I am very grateful for the opportunity to be able to be here. Agradezco a cada uno de mis hermanos que se han aparecido en el camino y me han ayudado. I am all thankful for each of my brothers and sisters which appears in the way and help me. Agradezco al Padre por haber
respondido y ayudarme en mis inquietudes. And I am grateful to the Father to answer me and to help me in my inquiries and in my, in my urges. Le agradezco a Micael por siempre estar disponible para mí. And I am very grateful to Michael to be always available for me. Yes. Gracias. Thank you. Thank you, Sergio. Beautiful. Hermoso, Sergio. Tengo feliz, estás aprendiendo y aplicando con tu tiempo. I'm happy. Good. And Así es, Farida? maestro. Yeah, you're welcome. Farida? I'm very grateful that I know you now and know who is always with me. I was not aware of it until I lost it for a while, some years ago. Yo estoy muy agradecida de aprender todo esto y aparte después de haber perdido por un tiempo, a unos años atrás. And I'm living on the other side of I live in Netherlands, and it's a very complicated world, very small, and a lot of races, nationalities are living in my country. But I really don't understand very well. But I don't. I'm from the Netherlands. You are from Orlando. Yeah, yeah. And in my country there are a lot of problems always. But En mi país hay muchos problemas siempre. And because I have a great heart, and I'm connected to a lot of people and a lot of groups who are. Okay, moment. Wait 1 second for Carlos. So Carlos, she has a great heart and she's connected with a lot of people. Y ella tiene un gran corazón y está conectada con muchas personas. Yeah. And I need your help, Michael, for a lot of problems. And I'm asking for your help. Necesito tu ayuda, Micael, por muchos comentarios, dice. And then? Well, this second trimester is almost finished, but we have another trimester, is September 1st, and you can contact Gabriela, but even more you can contact then, because you're already here, you can contact admissions, Hipólito, and he can help you to take the next steps. Entonces, Micaela dice que este trimestre está terminando y que en septiembre comenzamos el próximo, y que está Gabriela para el primer contacto y también Hipólito en la parte de admisiones para que ella pueda dar su próximo paso. Yeah. Thank you. Much love, and I love you. Yes, I love you too, Farida. And do you know Jan and Alice? They also live in the Netherlands, maybe not too far. Yes, it is. For us, it's a small country, but to other, it's a distance. Yes. Jan, are you here? Jan? No, I don't see him. Maybe not. Maybe he left early. He's on vacation. Yes, but Farida, if you want, once you enroll into the school and then you have a structure, then I can help you connect with Jan and his wife, and you can explore that. Una vez que tú te enroles y entras a la universidad, también te puedo presentar a Jan y a su señora para que trabajen y vean. Yes, and you are ready
to enter, so don't doubt that. No, I don't doubt. I don't doubt. Yeah. Perfect. I'm Perfect. pretty sure that You're ready. have your Yeah. right. Yeah. Okay. Yes, beautiful, beautiful. Thank you, Farida. Thank you. Now, we can take one more sharing. Podemos tomar una próxima, un partín siguiente. ¿Alguien más? Okay, good, everyone. Okay. I will. Michael, Yes. this is Karen. Hi, Karen. So, hi. So Maudie writes in the chat, she's Dutch as well. And she was happy to connect with Farida. Mm-hmm. Perfect. Thank you, Maudie. I forgot about that. Yep. You were just there. So Farida, also Maudie, who lives in Panama, but she was just in Netherlands not too long ago, right, Maudie? Yeah, nice. So that's just support. If you want that support, it's there. Yeah, thank you. Yeah. Okay, everyone. Okay, todos. I thank you today for your focus with me here. Yo les agradezco a ustedes por el enfoque conmigo aquí. You are serving with me by simply being here, so we hold the door open for humanity. Y ustedes están sirviendo conmigo simplemente por estar aquí, porque mantenemos la puerta abierta para la humanidad. What we're doing here together Lo que estamos haciendo aquí juntos is not another New Age activity. no es otra actividad de la nueva era. But it's the extension of the educational system of the universe being established upon the planet for the first time. Sino que es la extensión de la educación del universal que por primera vez está aquí en el planeta. Yes, our universe has many different orders of being. Nuestro universo tiene muchas clases de diferentes órdenes de seres, many schools, muchas escuelas, all within the University of Salvington. Todas dentro de la Universidad de Salvington. The different orders of beings, whether they are angelic or from a native planet, Los diferentes órdenes de seres, ya sea la orden angélica o or from an evolutionary planet, or de un planeta evolucionario, right? Ya. O de una orden de un planeta evolutivo, sí. Yes. All are learning within the schools of Salvington. Todos están aprendiendo dentro de las escuelas de Salvington. This planet has been isolated. Este planeta ha estado aislado because of all the problems that have taken place. Debido a todos los problemas que han ocurrido aquí. Yet there's tremendous potential through this. Y aunque hay un tremendo potencial a través de estas situaciones. Yes, because as you know, porque como ustedes saben, when you transform the difficult places inside of you, you grow. Porque cuando ustedes transforman cosas dentro de ustedes, ustedes crecen. And you learn and you establish a greater understanding. Y ustedes aprenden y ustedes establecen una mayor comprensión. So there's tremendous potential. Hay muchísimo potencial. And at some point, this civilization will be not isolated. Y va a llegar a un punto en donde esta civilización no estará aislada.
but like a virus in your body. Como un virus en vuestro cuerpo, It's important to isolate it until it can be contained. es importante que esté aislada hasta que pueda ser contenida. Your neighbors, ¿Verdad? tus vecinos, Yes, vuestros vecinos. No, the sound is jumping. ¿Aló? In other civilizations, En otras civilizaciones, they have asked to keep this world isolated until the virus is contained. Otras civilizaciones han pedido que este planeta se mantenga aislado hasta que el virus sea contenido. It's a virus of thought and action. Y es un virus de pensamiento y acciones. Yeah. So it remains for humanity to conquer themselves. Y permanece como tarea para la humanidad conquistarse a sí misma. Yeah. Karen, were you going to say something? Nope, you're good? Okay. So those of you who are enrolled within the university part of our... Aquellos que están inscriptos en la parte de la universidad. Yeah. The end of this month is maybe 8 or 9 days. Al final de este mes quizás sean 8 o 10 días más. Then we'll take a break for a month, but we'll still have activity. Vamos a tener un corte por un mes, pero aún vamos a tener actividades. And then September, October, November will be the third trimester. Y luego tenemos un trimestre en septiembre, octubre y noviembre. I'm happy with the momentum that we're creating together. Yo estoy contento del momentum que estamos creando juntos. And I'm hoping that you will take all of this more deeply. Y espero que puedan tomar todo esto más profundamente. So you can free yourself. De manera que ustedes pueden liberarse a vosotros mismos. Which is to free the life of God that you are becoming. Que significa liberar a la vida de Dios en la cual ustedes se están convirtiendo. Yeah. Okay, everyone. All love to you, and we're here if you need us. Okay. Thank you. Thank you, Michael. Ok, para todos.